So dalam real application tak adalah plot manually pun. Guna Excel, Excel will tell you berapa dia punya nilai kecurunan. Okay, so kecurunan dia M tu akan equals to 1 minus alpha. So dapatlah nilai alpha kita. So katakan gradient kamu adalah 2. So 2 equals to 1 minus alpha. So you will get alpha 1 minus, tak boleh, lupa. Before I forget, your gradient will be a negative gradient. Gradient kamu akan menjadi gradient negatif. Kecurunan tu kecurunan yang negatif. Okay, so maksudnya katakanlah gradient kamu minus 2. So 1 minus alpha equals to minus 2. So alpha equals to 1 minus 2, 1 minus minus 2, you get alpha 3, let's say. Okay, so but don't worry kalau dalam soalan test dalam exam, saya make sure lah it will be between zero order, first order, second order lah sebab kamu, when I teach you, I always teach you the common one. So saya takkan keluar lah alpha tu nilai 3 atau 4. Nanti student get confused sebab I don't teach you reaction order higher than second order. Okay. Then next, don't forget daripada graph juga, you will know your y-intercept. So daripada pintasan y, Excel also will tell you what is your y-intercept. So from that value, you will find your value k. So alpha tu alpha yang dapat daripada persamaan yang sebelum dia. Alright, so you replace, you will get your value k. Right. So then one more information about the alpha. Sometimes when you draw the plot, of course nilai alpha dia takkan sebiji nilai angka bulat. Maksudnya katakanlah, let's say kamu dapat alpha kamu tu 1.1. Okay, always remember you have to round out your nilai alpha to the nearest integer ataupun angka bulat. Maksudnya katakan kamu kira alpha kamu 1.1, kamu round out kepada nearest integer, dia jadi jadi 1. So maksudnya first order. Let's say you get 1.4, so still first order. 1.5 dah jadi second order. 1.8 second order. So let's say you get 0.4, zero order. 0.8 first order. So kamu sentiasa round out kepada angka bulat yang terdekat. And so as I told you, I will make sure di antara zero order, first order atau second order lah. Saya tak akan bagi soalan yang lebih daripada order second order. Okay, right. So let's say kita try a quick example. Okay, so you imagine ini data yang kamu dapat daripada eksperimen kamu. So means kamu buat 6 run yang berlainan. Setiap run kamu guna concentration yang berbeza. So kamu start dengan initial concentration berbeza. Kamu masuk dalam reactor, kamu biarkan A tu react. Okay, contohnya macam run pertama. Untuk dia berubah daripada 0.0250 to become 0.0125. Separuh kepekatan asal, dia mengambil masa 4.10 minit. Okay. So, kamu keluarkan reaktan tu, masuk pula reaktan yang baru, reaktan A yang baru, tetapi pada kepekatan 0.0133, do the same. You run. Bila dia jadi separuh, kamu tengok berapa masa diperlukan. So, contoh dalam kes ni 7.70. So, this is data that you have. Okay, so, from this data, you will need to plot the graph. Tapi nak plot graph, kena tengok. Equation tu kata, kalau saya nak plot graph, data Y, paksi Y saya mesti ln T half. So, data T half yang saya ada, saya lnkan nilai dia. Similarly, data paksi X saya ln CA0. So, data eksperimen saya yang CA0 ni saya kena lnkan. So, saya lnkan, saya akan dapat nilai ni. So, kalau ln, you may get negative value bila kamu lnkan, which is tak apa, okey je. Okay. So, sekarang kamu dah ada kombinasi 6 point. So, point pertama kamu plot lah. Data paksi X dia negatif 3.69. Data paksi Y dia 1.41. Plot satu titik. Okay. So, let's say kamu dah plot, kamu dapat titik ni. So, 6 point is to represent the 6 experimental data yang tadi kamu dah plotkan. Okay, so from this data, okay, so of course kalau manual, kalau macam kelas yang like your senior physical memang kesian lah, dia kena buat kertas graph, dia kena plot. So for those macam kamu online, Excel saja. Okay, either I will ask you to plot the graph.
Means saya bagi experimental data, kamu plot guna Excel, or sometimes I will straight away give you the plot dah. So kamu dah tak payah plot pun, tapi kamu kena faham lah macam mana nak menggunakan plot ni untuk mencari alpha dan K. So imagine after you plot, okay, you get the gradient. Okay, macam contoh yang saya bagi ni, saya kira manually gradient dia. Tapi for your case, kalau guna pun guna Excel je lah kan. Okay, so katakan dia dapat gradient -1. Okay, so as I told you, graph dia mesti straight line, mesti kecurunan negatif. So you will get, let's say, gradient dia -1. So must remember, tengok balik equation. Gradient sama dengan 1 minus alpha. Sebab tu 1 minus alpha sama dengan -1. Hence, alpha is 2. So apa maksud 2? Maksudnya, reaction order untuk tindak balas ni adalah second order in respect to A. Okay. Before I forget, mungkin kamu tanya, tindak balas ni satu reaktan, tak apalah. Katakan ada dua reaktan. Katakan ada reaktan A, reaktan B. Macam kita nak tahu. Okay. Untuk dua reaktan, metod ni tak boleh digunakan. Metod ni hanya boleh digunakan bila kamu hanya ada satu reaktan sahaja. Sebab bila kamu ada dua reaktan, like I said, second order ni ada kemungkinan yang berbeza. Katakan dia boleh menjadi second order with respect to A. Dia boleh jadi juga second order with respect to B. Dia boleh jadi juga first order with respect to A, first order with respect to B. So this method hanya valid kalau kamu ada satu reaktan sahaja, which is reaktan A. Okay, so straight away, if we get 2, maksud dia second order. Hence, rate law dia pun kamu dah boleh tulis lah. Terus automatically minus RA, rate of disappearance of A, rate law dia, sama dengan K, CA power 2. So, power of 2 because reaction order dia adalah 2. Then, don't forget nak cari K. So, tengok balik equation. Nilai K, nilai pintasan Y, your Y-intercept is equal to the ln 2 alpha minus 1 per K alpha minus 1. Since we know alpha is already 2, so kita gantilah alpha dengan 2. Dan kita tengok graph, the y-intercept is negative 2.4. Kat sini, di bawah ni, negative 2.4 pintasan y dia. So kita samakan dengan persamaan, we will get our value of K. So the value of K is 11.02. Okay. The second thing that I have to address, unit dia. Okay, so kalau kita tengok graph ni, it's not easy untuk kita determine unit dia. Tetapi kalau kamu ingat, dalam chapter 2, saya dah pernah ajar kamu. Kalau dia adalah satu reaktan, kita boleh tahu dia punya unit K berdasarkan reaction order dia. So kalau kamu nak refresh balik dalam chapter 2, dia kata kalau zero order, dia punya unit K akan menjadi concentration per time. Kalau zero order, maksudnya contohnya unit dia boleh menjadi mole per liter minute, concentration per time kalau zero order. Kalau first order, unit K mesti per time. So mungkin jadi per minute, per second, per hour. Kalau second order, macam case ni, dia punya unit akan menjadi 1 per concentration darab time. Sebab tu kamu tengok 1 per concentration darab time. Concentration katakan mole per liter, sebab tu mole di bawah, liter di atas. Time, minute. Okay, so unit untuk nilai K ni kita kena deduce berdasarkan reaction order yang kita dah dapat daripada persamaan yang tadi. Okay. So this is for half-life method. So half-life method taklah susah sangat. Just that kita kena tahu apa eksperimen yang kita buat. Ataupun kalau dalam test dengan exam, kamu kena tahu kalau experimental data ni yang diberi dalam soalan, graf apa, method apa yang kita kena tengok. Sebab setiap method ada equation yang berlainan. Graf pun kita akan plot graf yang berlainan. So kalau kamu tengok soalan tu, data dia half-life, confirm half-life method. Sebab half-life method sahaja yang menggunakan half-life punya data. Okay. So next method, differential method. Okay, so dah tahu, daripada perkataan differential pun kamu dah tahu dia menggunakan differential equation. Okay. Differential method ni
a little will be the most complex one. Kenapa complex? Kita nak plot graph tu, data dia tu susah sikit kita nak plot. Okay, tapi tak apa, I will explain. Alright, so differential method pun dia punya limitation pun sama. Hanya boleh digunakan kalau kamu ada satu reactant sahaja. Kalau ada dua reactant pun, method ni pun tak boleh digunakan. So as I said, sometimes kita ada method yang berlainan sebab setiap method tu ada dia punya limitation. Okay. So differential method, alright, it stems from differential equation. So macam mana kita buat? Okay. Menggunakan differential method, dia punya kelebihan adalah kamu hanya run satu eksperimen je. So half-life kamu kena run banyak eksperimen. Tapi nak plot graph tu equation dia lebih senang sebenarnya. Differential method, dia punya kelebihan, kamu hanya buat satu run saja, satu eksperimen je. Satu concentration tu kamu dah boleh run, kamu dah dapat data untuk plot graph. Tetapi kekurangan dia, graph dia tu nak plot tu a little bit complex disebabkan equation dia. Okay. So what you do for differential method, eksperimen dia, kamu start sahaja dengan satu concentration asal yang kamu decide. Let's say kamu decide kamu nak start dengan 5 mol per liter. So kamu masuk saja 5 mol per liter dalam batch reactor. Okay, kamu tetapkan masa bila kamu nak record the data. Katakan you decided you want to record every 1 minute. So means every 1 minute you take up the sample, you check concentration A tu tinggal berapa. So minit kedua you do the same. Dia punya syarat gap time tu mesti consistent. Either you're recording every 1 minute, either 2 minute or every 5 minute. Dia mesti consistent gap time tu. Okay. So naturally kamu akan dapatlah mesti dia punya plot concentration will decrease with time sebab A will be consumed in the reaction. Okay. So in terms of equation, okay, kita boleh cakap maksudnya rate of disappearance of A, okay, so akan menjadi dCA per dt. Ini adalah pembezaan. So as I teach you before, pembezaan ni dalam mathematics, dCA per dt ni is a differential terms. In chemical engineering, it means the changes of the concentration of A with time. Okay. Kenapa dia negatif di hadapan? Sebab untuk case reaction ni kita tahu concentration A mesti berkurangan dengan masa. The changes of A with time will be a decrease as A will be consumed. Dosa di depan ni akan ada negatif. Okay, so sebab tu bagaimana engineering works is the scenario of the chemistry is defined through mathematics. Sebab tu there must be a negative sign. There must be a negative sign because the changes of my concentration of A will be a decrease of it with time. Okay. So this is also equals to the rate law kita. Sebab minus RA ni kan rate of disappearance of A. So the rate of disappearance of A is the changes of the concentration of A with time. So rate law ni akan sama dengan KCA alpha. Okay, so sekarang ni masalah kita. Kita nak cari K, kita nak cari alpha. Dan kita tahu perkaitan dia mesti ada perkaitan dengan CA dan masa. Sebab tu kita buat eksperimen, kita catat nilai CA, nilai masa. Okay. However, equation ni pun ada masalah dia sebab kalau saya nak plot graph dengan straight line, linear, saya mesti tukar juga dalam bentuk y equals to mx plus c. So means selagi saya tak convert equation ni dalam bentuk y equals to mx plus c, I cannot plot a graph. Okay, so I convert also to become that way. So in order to do so, the same. Saya akan lonkan sebelah kiri, saya lonkan sebelah kanan. So when I lon the left hand side, it become lon in bracket minus dCA per dt. Right hand side bila saya lonkan, so menjadi patutnya ln K. Okay, so ln K dahulu. Tambah sebab as I said pendarapan bila kamu lonkan dia menjadi tambah. So become plus. Ln alpha ln CA yang kuasa tu akan pergi ke hadapan. So dia menjadi alpha ln CA.
Okay. So sama je konsep dia. Kita kena fikir balik data mana dalam equation, dalam equation ni variable mana jadi data paksi Y, variable mana jadi data paksi X. Sebab again kita nak plot graph. Nak plot graph mesti setiap titik tu ada nilai paksi Y, nilai paksi X. Tapi kita tak boleh we cannot simply choose sebab kita kena choose based on data eksperimen yang kita dah ada. So means data eksperimen kita convert dalam bentuk variable equation, baru kita boleh plot graph. Okay, so if you see data eksperimen kita adalah CA and time. Itu yang data kita ada. Maka kita tengok yang bahagian kiri yang ln minus dCA per dt boleh menjadi data paksi Y. Sebab kita ada CA, kita ada masa. Maka data paksi X kita adalah ln CA. So kalau ln CA adalah data paksi X, so now you will get in the form of Y equals to mx plus C. Maksudnya alpha adalah saya punya gradient, ln K adalah saya punya Y intercept. Okay, so sama je konsep. Kita dah tahu mana data paksi Y, data paksi X. Kita plot titik from the point, straight line, gradient sama dengan alpha, pintasan Y sama dengan ln K. So maybe you will think macam lebih senang sikit kan compare dengan yang half-life. Tetapi masalah challenge dia, kita nak plot data paksi X, paksi Y tu jadi susah. Paksi X tak apa sangat sebab data CA saya tu saya lonkan sudah dapat dah titik paksi X. The paksi Y yang jadi problem sebab paksi Y dia nak nilai dia mesti ln minus dCA per dt. So the challenge of differential method, bagaimana kita nak plot data yang ln minus dCA per dt sebab data eksperimen kita CA dan T. But I want to plot ln minus dCA per dt. Okay. In order to do this, kejap hold on . Alright, okay. So now nak plot data ni sebenarnya kita ada equation. But before we go that, okay, I recap back. Maksudnya data eksperimen kita adalah time dan CA. So kamu bayangkan, okay, maksudnya kamu ada concentration asal katakan 5 mol per liter. Every 2 minit katakan ataupun every 5 minit kamu catat concentration dia. Okay. So from this experimental data, kita kena convert dalam bentuk data x-axis, data y-axis. Data x-axis saya adalah data ln CA. Means yang nilai CA0 saya lonkan. Nilai CA1 saya lonkan. Nilai CA2 saya lonkan. So on and so forth. So data paksi X, simple. Data paksi Y, kejap hold on 1 minute . Okay, so then data y-axis yang saya kata cabaran dia sebab kita nak kena mencari dahulu ln dalam bracket ln minus dCA per dt. Okay, so untuk mencari this value, we actually have equation. So sebab tu dia jadi a little bit problem sebab kita ada equation lagi. Okay, so maksudnya okay, data x-axis straightforward lah kan. So daripada data eksperimen yang data CA tu kamu lonkan, kamu dah dapat data x-axis. So data y-axis, the one that we will need to use equation pula. So this is the complex part. Dah ada equation. Nak cari data paksi Y, kena equation lagi. Okay, so
actually ada lagi method yang berlainan. Okay, untuk mendapatkan nilai ln minus dCA per dt, kita ada method yang berlainan. Okay, so kita ada either numerical differentiation formula, equation, kita menggunakan equation, atau kita boleh menggunakan graphical differentiation, also another method, or we will use differentiation of a polynomial fit to the data, also also another type of equation. So, tiga-tiga method ni pun sebenarnya kita boleh gunakan untuk mencari ln minus dCA per dt. Okay, so what we're going to do, we're going to use only one method, which is menggunakan formula sahaja. So, daripada formula tu, kita cari dulu nilai ln negatif dCA per dt. Okay, so how do we do this? Okay, numerical differentiation formula pula, okay, sebab tu saya kata differential method ni a little bit tedious sebab nak plot graph dah ada persamaan kan, kita dah ada equation tadi yang kita dah belajar. Dan masalah dia pula sekarang, masalah kedua, Pak CY punya nilai ni tak straightforward. Ada formula. Dan formula ni pula ada juga masalah sebab formula ni ada formula yang berlainan bergantung kepada nilai dCA minus dCA per dt yang mana kamu nak cari. Okay. First of all, formula ni dia ada dua cabaran. Cabaran pertama, numerical differentiation formula ni dia tak memberikan kita ln minus dCA per dt straightforward. Dia beri kita dCA per dt dahulu. Means menggunakan formula, saya dapat dulu nilai dCA per dt. So katakan kita ada 4 data eksperimen, kita akan menggunakan formula tu untuk mencari dCA per dt dahulu. So daripada nilai-nilai tu baru kita boleh kita kena negatifkan dan lnkan nilai itu. So contohnya, katakan kamu dapat untuk poin pertama, dCA per dt dia sama dengan 2. Maka kamu kena negatif 2, lnkan negatif 2 tu. Baru kita boleh dapat ln minus dCA per dt yang pertama. Katakan poin kedua, dCA per dt tu sama dengan 4. So kita kena lnkan negatif 4 untuk data kedua. So on and so forth. Itu cabaran pertama. Maknanya formula tu tak beri kita straightforward. Kamu kena ingat formula hanya beri dCA per dt. Dan kamu kena ln and negatifkan nilai dia. Cabaran yang kedua, formula ni pun ada 3 formula yang berlainan. Bergantung kepada which point yang kamu nak cari dCA per dt tu. Kenapa ada tiga formula berbeza? Sebab kalau kamu mencari dCA per dt yang pertama, that akan menggunakan initial point formula. Okay. Then the last point, saya skip sikit, last point ataupun the very last dCA per dt in your experimental data, you will use last point formula. Formula satu lagi. Dan in between initial dan last, any point di antara initial dan last, kita akan guna interior point formula. So contohnya katakan kamu ada, dalam ni ada 4 data. So kita ada first 1 initial point, 1 last point, 2 interior point. So interior point tu kena guna interior point formula, initial point guna initial point formula, last point guna last point formula. Okay. But don't worry, as I told you, untuk case kamu, I will teach you for your knowledge. Tapi dalam exam dengan test, saya dah plotkan sebenarnya graph tu. Sebab yang lebih penting adalah actually for me is for student to understand from the graph how kamu nak dapat alpha, kamu nak dapat key. Okay, so don't worry too much. Okay, but I will still explain to you how we obtain this value. Okay, so contohnya dalam case ni. Okay, saya beri contoh dalam bentuk formula dan nombor sekali lah kan. Okay, katakan kamu ada 4 data eksperimen. Okay, so katakan masa kosong CA0 lah. So masa T1, katakan minit ke-5, kamu rekod dia menjadi CA1. Okay, minit ke-10 CA2, minit ke-15 CA3. Okay. So kita nak mengira dCA per dt untuk yang pertama. Ingat,
kita nak kira actually data Pak CY adalah ln minus DCA per DT. Tetapi sebab formula tu hanya untuk mencari dahulu DCA per DT. So I want to find the very first DCA per DT. Formula dia diberi sebagai negative 3 CA0 plus 4 CA1 minus CA2 per 2 delta T. Memang equation ni nampak macam memeningkan, tetapi the easiest way to understand sequence ataupun the sequence of the concentration, kita just ambil 3 concentration yang paling awal. So maksudnya negatif 3 kali CA0 tambah 4 kali CA1 tambah minus CA2 divided by 2 delta T. Delta T ni adalah gap masa yang kamu ambil data. Sebab tu tadi saya kata bila kamu nak buat method ni, when you want to record the data, you have to record at the same gap of time. Adakah setiap 5 minit, setiap 10 minit atau setiap 15 minit, let's say. So in this case, it's every 5 minutes. So delta T tu katakanlah 5. So when you do this, kamu baru dapat DCA per DT yang pertama. So example, katakan saya beri example dalam bentuk nombor. So contohnya you have, katakan minit 0, concentration dia 4. Minit 2.5, concentration dia 2.89. Minit 5, 2.25. So maksudnya gap masa dia kamu ambil data setiap 2.5 minit katakan. Kita nak mencari DCA per DT yang pertama. So yang menjadi minus 3 multiply by 4 plus 4 multiply 2.89 minus 2.25 divided by 2 delta T. Delta T 2.5 minit sebab saya ambil setiap 2.5 minit. So you will get the first DCA per DT as negative 0.54. Possible. DCA per DT tu possible untuk kamu mendapatkan nilai negatif juga. Boleh dapat nilai negatif. So kamu kena berhati-hatilah sebab nilai Pak CY kita adalah ln minus DCA per DT. Maksudnya kita kena buat apa? Yang negatif ni kita kena negatifkan sekali lagi. So dia menjadi ln negatif 0.54. Sebab nilai yang kita dapat ni mewakili DCA per DT. Tapi nilai Pak CY saya adalah ln minus DCA per DT. So kalau nilai tu dah negatif, kamu kena double negatifkan. Sebab tu kamu akan actually mendapat positif lah. So kamu ln kan positif 0.54. Which you will get, part ni yang student kadang-kadang akan confuse. So for those yang buat physical ni, dia akan jadi those yang kena plot graph physically, this is actually a big challenge for them. So those yang online class, saya tak akan suruh kamu plot. Saya dah beri plot tu. So that's the advantage. Tetapi soalan tu akan jadi susah sikit lah sebab saya akan suruh kamu apply macam mana kamu nak mengguna plot tu untuk menyelesaikan masalah. So you will get, let's say the first ln minus DCA per DT as negative 0.62. So baru guna satu formula, baru dapat point yang pertama. So next, interior point. So interior point ni, dia formula yang sama tetapi kamu akan menggunakan kepekatan yang berbeza. So kalau katakan dalam kes ni ada 4 point, so satu initial, satu last, 2 interior point. So 2 interior point akan menggunakan basically the same formula. Tetapi kepekatan yang kamu akan guna adalah berlainan, bergantung kepada which point yang kamu tengah kira. What do I mean by that? Contohnya, kita nak mengira the second point, which is the first interior yang warna kuning ni. So the DCA per DT for the yellow one, will be equals to, senang je, you take the concentration after it, which is CA2, you minus with the concentration before it, which is CA0. So itu dia menjadi DCA per DT for the second point as CA2 minus CA0 per 2 delta T. So delta T tu again the gap time which you record the data. So if I say every 2.5 minute, you put delta T 2.5 minute. Next. The next interior point. The third point dalam kes ni yang warna hijau ni, maka DCA per DT dia sama dengan
you take the concentration after Ca3 minus concentration before Ca1 per 2 delta T. So, kamu kan tengok walaupun formula dia sama, tetapi sekuens kepekatan yang kamu ambil tu akan berbeza mengikut point mana yang kamu tengah kira. Okay, so dalam bentuk equation, so for the yellow one, so dCA per dt dia akan sama dengan, untuk point yang kuning ni kan, sama dengan 2.25 the concentration after minus 4 concentration before per 2 delta T. So you will get the dCA per dt as negative 0.35. Then don't forget, sama je. Data part CY kamu adalah masih ln minus dCA per dt. So kamu kena ln minuskan 0.35, you will get as negative 1.05. So dapat point yang kedua. So third point, okay, so sama, become 1.45 minus 2.89, concentration after minus concentration before, divided again to delta T. Similarly, you will find dah dapat dCA per dt. Next, you do ln minus dCA per dt. So, nilai tu kamu kena minuskan lagi. Kalau dia dah minuskan sekali lagi dan lnkan nilai tu, you will get the third point. So, last point. So, kamu kena ingat. Katakan dalam kes saya hanya ada 2 interior point. Kalau katakan dalam kes kamu, data eksperimen kamu lebih banyak, so your interior point akan lebih banyak lah yang kamu kena kira. Next one, last point. So, last point pun ada formula. Okay, again, kalau kamu tengok official formula, confused. So, cara senang saya ajar student, kamu just ambil 3 kepekatan yang paling bawah ataupun the last 3 concentration, ikut je sequence dia. So, dia menjadi Ca1, so Ca1 minus 4Ca2 plus 3Ca3 divided by 2 delta T. So, just kamu tengok equation, nombor yang macam minus 4 plus 3, nombor tu memang dah ada sebab formula dia. Yang selalu student confuse ikut concentration mana nak ambil. So, always ingat, kalau last point, ambil je third last equation, third last concentration. Ketiga concentration yang terbawah, ikut saja sequence dia, ganti dalam equation. So, contoh dalam bentuk nombor, so it become, so the last punya dCA per dt equals to 2.89 minus 4 times 2.25 plus 3 times 1.45 divided by 2 delta T. So you will get, again, this is dCA per dt. Kamu kena negatifkan nilai itu untuk mendapatkan the last point. So kamu tengok, case ni kalau 4 point tak apalah, quite fast for you to calculate. So can you imagine if you have 6 point, 8 point, so this will take a little bit of time. Tapi again, as I told you, kalau real application, kamu guna sajalah Excel untuk mengira lah kan. Sebab kamu masuk formula, Excel dah terus kirakan untuk kamu, which is much faster. Okay, so again, dah dapat dalam kes ni kita hanya ada 4 plot saja, 4 point saja. So means yang data part CY, kamu dah dapat data part CX. Again, kamu plot graph. So bila kamu dah dapat point, bila kamu dah plot graph, nak cari alpha dengan K tu dah senang. So cabaran dia is to plot the graph. But once you get the graph, for you to interpret is very easy. So means from the gradient, kamu kena ingat daripada gradient, kamu take equation. Gradient ataupun slope kecurunan graf sama dengan alpha. So daripada gradient tu sama dengan alpha. Again, kena round up to nearest integer. So maksudnya katakan alpha, kamu dapat gradient kamu 1.1. So it's first order. 1.8 second order. 0.4 zero order. 0.8 first order. So kena ingat round up to the nearest integer. Dan next, nak cari K also straightforward. Daripada equation, ln K sama dengan Y intercept. Pintasan Y sama dengan ln K. So nak dapat K, kamu eksponenkanlah nilai Y intercept. So ni a bit matematik. Ln K sama dengan Y intercept.
kalau dapat K, kamu kena eksponenkan nilai y-intercept kamu, dapatlah nilai K kamu. Okay. So, in an example of a question, alright, so you imagine you run the experiment. Okay, so half-life kalau differential method ni senang. Satu eksperimen, masuk saja satu concentration asal, catat setiap masa gap tu berapa concentration dia. Okay, so let's say in this case, kita ada 6 point kan? So 6 point. So you have 1 initial, 1 last, 4 interior. So means kamu akan guna sekali initial point formula, sekali last point formula, 4 kali interior point punya formula. Tetapi kami ingatkan sequence dia berlainan. So of course nilai dia akan berlainan. Okay. So part ni kamu tak payah bimbang. As I told you, I teach you for your knowledge. Tapi kalau ada kelas soalan memang saya dah plotkan graph. Okay. So I just cover a little bit. So daripada data eksperimen yang kamu ada, nak dapatkan data part CX, senang. Kita lonkan sahaja. So kita lonkan CA tu. Okay, so ln 4, ln 2.89, ln 2.25, so on and so forth. I get my point, setiap point tu nilai X dia saya dah tahu. So sekarang saya nak cari nilai Y. So nilai Y dia, kita ganti formula lah kan. So katakan kita guna initial point formula, kita akan mendapat the first ln minus dCA per dt, which is negative 0.62. Dan bila saya guna interior point formula, saya akan mendapat untuk interior point punya nilai Y. So, dapat dah 4 nilai ni, nilai paksi Y saya. Dan lastly, menggunakan last point formula, I will get my last ln minus dCA per dt. Okay, so sekarang, you already have 6 point. Setiap point ni kamu dah tahu nilai paksi Y, nilai paksi X kamu. So, kamu plot graph dia. So, bila kamu plot, okay, kamu akan mendapat plot dia. So, 6 point kan? So, ada 6 point here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, you draw a straight line or in the case of Excel, automatically bila kamu pilih linear, dia akan terus drawkan satu line untuk kamu. Yang penting bukan for your case is not this. The important is interpreting the information. So again, bila kalau keluar soalan differential dalam test ke dalam exam ataupun dalam real application, kamu kena tahu macam mana kita nak interpret plot tu. Okay, so when you get the plot, please check kalau differential equation alpha sama dengan gradient. Okay, dalam case ni katakan gradient dia Excel give as 0.8 dia punya gradient. Pengiraan kecerunan dia 0.8. So, round up to the nearest integer, jadi first order means alpha kamu 1, first order, hence rate law dia minus RA equals to KCA, power of 1. So, biasanya kalau kuasa 1 kita tak tulis, right? So, we write it straight away as KCA. So, samalah. Katakan contoh lain, plot kamu dapat alpha tu 2. So, minus RA equals to KCA power of 2. Kalau zero order, minus RA equals to K. Okay, so that's it. Next, ln K equals to Y-intercept. So, Y-intercept dia negative 1.79. So, ln K sama dengan negative 1.79. Don't forget, kita nak matikan ln tu, kita akan eksponenkan belah kanan. Sebab tu dia menjadi eksponen negatif 1.79. Tekan kalkulator, you will get your K as 0.167. And unit. Okay, so sama konsep macam tadi half-life. Unit K tu kamu kena tahu berdasarkan order of the reaction. Kalau zero order, concentration per time. First order per time. Second order, 1 per concentration time. So this is first order, sebab tu dia jadi per time. Okay, so mungkin kamu tertanya, kenapa kita tahu dia mesti minit? Sebab time ada hour, ada second. Okay, tengok balik experimental data, dia beri time kita minit. So automatically nilai K saya pun per minute. That's why I will deduce my value of K, the unit as per time. Okay, so this is for differential method. So as you can see, differential method, the challenge is to get the data for the plot.
Okay, nak interpret dia dah senang, dah dapat plot, dah straightforward, dah tahu alpha tu adalah gradient, ln K tu y-intercept. And the last one for today, okay, as I said, initial rate tu kita just tahu saja, tapi kita takkan belajar secara detail. Integral is the last method yang we will learn in detail. Okay, integral method pula, of course lah, daripada integral kamu tahu this is using integral equation. Okay. Apa beza nak menggunakan method-method ni? Okay, so why sometimes kita ada half-life, kita ada differential, kita ada integral, ataupun what are the criteria untuk kita pilih method mana? Okay, for half-life dan differential yang kita belajar sebelum ni, method ni kita akan guna katakan kalau kamu ada reaction yang baru ataupun you do not know at all alpha dengan K tu. Means daripada literature pun tak tahu dan benda ni eksperimen, katakan ni reaction yang baru yang katakan plan kamu nak try guna kita, maybe your plan suggest kita tukar raw material. So kamu tahu kalau kita tukar raw material, dia dah entirely new types of reaction tau. Okay, so katakan kamu check pada literature, still tak dapat nilai alpha, kita tak tahu nilai K. So if you don't have any prior knowledge, you will use half-life method dengan integral method. So up to you lah. So kamu kena tahulah kalau kamu nak guna half-life method, apa bentuk eksperimen yang kamu kena buat. Kalau differential method, apa bentuk eksperimen yang kamu kena buat. Okay. So these two method hanya ada satu equation saja. Half-life satu equation, differential satu equation. Terus dapat nilai alpha. Okay. On the other hand, integral method is more straightforward, lebih senang compare dengan dua lagi method. Tetapi dia adalah lebih a bit tedious sebab setiap order akan ada equation yang berbeza. Meaning zero order ada equation dia. First order ada equation dia. Second order ada equation dia. Okay, maksud dia katakan kamu tak tahu information lebih awal, so kamu kena buat macam trial and error. Kamu kena tengok zero order boleh tak? First order boleh tak? Second order boleh tak? So it will take a lot of time sebab kamu kena try and error. So integral method hanya boleh digunakan kalau kamu nak confirm sahaja information tu. Let's say kamu nak run eksperimen reaction ni, kamu check daripada literature. Literature kata untuk reaction yang sama ini, order dia most likely first order. So kamu just run first order punya equation, kamu tengok betul tak? Kamu just nak verify, boleh. But if you don't know, okay, you want to try and error, it takes too much of time. So normally integral method, if you ask me personally, kita dah tahu daripada literature, kita just nak confirm balik, betul tak nilai tu, then you can use this integral method. Okay, so you must really understand setiap reaction ni, dia punya rate law tu, reaction order tu memang spesifik tau. Maksud dia, kalau reaction tu adalah first order, data eksperimen tu hanya akan fit kepada first order punya equation. Dia takkan fit kepada second order, dia takkan fit kepada zero order. Dia hanya akan fit data eksperimen tu kepada second order. So sama, kalau dia first order pun sama. First order, you run the experiment, you plot, okay, data tu hanya akan fit to the first order, it can never fit to the second order, it can never fit to the zero order. So that's the understanding. Alright, okay. Now, understanding pula kenapa kita ada equation yang berbeza. Okay, so first of all, menggunakan integral method, kita start balik dengan konsep yang sama, which is berdasarkan rate of disappearance of A with time minus dCA per dt. Okay, equals to the rate law minus RA equals to KCA power alpha. Again, alpha is the reaction order, K is the reaction rate constant. Okay. Dia hampir sama dengan differential method sebab dia masih the information, the data is, kejap hold on 1 minute. Okay, right. Sorry sebab ada orang datang untuk baiki internet saya, sebab tu macam saya tutup sikit. Right. Okay, dia sama macam differential method because the data is still yang kamu buat eksperimen dia masih eksperimen yang sama, means
I use one concentration, I put into the reactor, I record the changes of the concentration with time. So cara eksperimen tu masih sama, tapi equation dia akan berlainan sebab kita dah guna integral method. Okay, now as I said, kenapa kita kena tahu dulu reaction order dia sebab kita akan express different equation mengikut order of the reaction. So contohnya, katakan dia adalah zero order reaction. So kalau zero order, rate law dia minus RA sama dengan K. Kan? Sebab CA power 0 jadi 1. So dia hanya menjadi minus RA sama dengan K. So tadi yang minus dCA per dt yang sama dengan rate law kita minus RA sekarang sama dengan K. Okay, so ini adalah integral method kan. So we will integrate both side. Integrate left hand side, integrate right hand side. Dan nama integral method kan kita kamikan kedua-dua belah. So on the left hand side, when kita nak kamikan, okay, so dia menjadi minus dCA we integrate. So why we integrate from CA0 to CA? Sebab kepekatan asal adalah CA0, CA adalah kepekatan akhir. DT ni kita pindah ke belah kanan and then kita akan integrate as well. So when we integrate is from 0 to T. So daripada masa kosong kepada masa T, masa eksperimen kita. K di luar. So ni bila kita kamirkan, this is a bit of mathematics, okay. Eventually kamu akan dapat equation dia dalam bentuk minus in bracket CA minus CA0 equals to KT. Okay, persamaan tu bila kita dah integrate, kita dapat dalam bentuk ni. However, again, kita nak plot graph. So kita nak plot graph, sama je konsep, kita kena tukar dalam bentuk Y equals to MX plus C. Kita kena pasti which data Y axis, which data X axis. Okay, so we will get as what CA kita adalah data paksi Y. Saya punya T sebab data eksperimen kita adalah apa? CA dengan time, right? So data ni kena menjadi data paksi Y, data paksi X. So time will be my data paksi X. So automatically minus K adalah gradient, pintasan Y adalah CA0. Okay, so macam mana kita nak plot graph? Okay, so kamu kena faham konsep dia. Okay. Kamu ada data eksperimen dia, time dengan CA. Kalau zero order, kamu kena plot CA melawan time. Okay, so kamu plot untuk zero order, kamu plot CA melawan time. Okay. Kalau only and only if your experimental data is zero order, okay, kamu plot CA melawan time, kamu punya plot tu kena fulfill 2 syarat. Kalau kamu punya plot tu, data kamu yang kamu plot tu tak memenuhi 2 syarat ni, maksudnya kamu punya experimental data ni bukan zero order. So apa syarat dia? The 2 syarat is, first, bila kamu plot, kamu mesti dapat negative plot. Negative straight line. Okay, itu syarat pertama. Yang kedua, plot kamu tu mesti ada y-intercept. So kalau experimental data tu kamu plot CA versus T, kamu ada negative slope, straight line negative slope, and with y-intercept, then you can conclude experimental data kamu tu zero order. Sebab, as I said, dia very specific tau. Kalau reaction kamu tu bukan zero order, okay, katakan bukan zero order, and kamu plot CA melawan masa, kamu punya plot tu takkan mencapai dua-dua syarat ni. Dia very specific. Hanya reaction zero order sahaja. Bila saya plot CA melawan masa, saya akan dapat straight line negative slope dengan y-intercept. Kalau dia bukan zero order reaction, you will never get a plot that fulfill these 2 condition. Okay, so means if you plot CA versus T for your experimental data and you fulfill these 2 condition, then you can conclusively say alpha kamu tu 0.
Okay, so bila kamu dah verify memang betul alpha kamu tu kosong, then kamu baru boleh use the plot to find your K. So how to find the K? So tengok balik. Equation says gradient equals to negative K. So kamu kira gradient kamu, nilai gradient kamu tu akan sama dengan negative K. So contohnya katakan gradient kamu negative 5. So means your K is 5 lah. Betul tak? So negative gradient sama dengan negative K. So kalau gradient saya negative 5, maka K saya adalah 5. So done. So that's how you get your K, you get your alpha. So alpha tu adalah berdasarkan kriteria experimental data fit to the plot. So plot tu pula ada mengikut equation. Kalau zero order mesti plot CA versus time. Okay. So next one, first order. So kalau first order dah berlainan. Okay, dia punya equation menjadi berlainan. Why different? Is because now your minus RA is KCA. So sama je. Okay, minus RA kita jadi KCA. So again, we will integrate left, integrate right. So when you integrate both sides, you will get the equation again dalam bentuk y equals to mx plus c. Dia akan menjadi dalam bentuk ln CA0 per CA sama dengan KT. Dia tak ada pun bahagian yang y-intercept. So again, kamu kena ingat, okay, pemilihan data Pak CY, pemilihan data Pak CX depends on experimental data. So kita akan tengok yang ln CA0 per CA ni data Pak CY, data Pak CX saya adalah time. Okay, so maksudnya apa? Nak plot graph ni, kamu kena first ingat experimental data time dengan CA. Okay, so data Pak CX saya terus ambil time tu, tak apa. Tapi data Pak CY ni kamu kena buat CA0 per CA. So kamu kena buat ln CA0 per CA. So contohnya katakanlah case pertama CA0 kan. So ln CA0 per CA0 data pertama. Point kedua ln CA0 per CA1. Point ketiga ln CA0 per CA2. So on and so forth. So again, kamu akan plot graph CA0 per CA melawan time. For first order specific kena plot ln CA0 per CA melawan time. And again, only and only kalau your data is first order, when you plot a graph, dia ada dua condition yang dia kena fulfill. One, straight line with a positive gradient. Dia mesti straight line dengan positive gradient. Dan your plot will not have a y-intercept. Y-intercept dia akan berada pada kosong. So maksudnya kalau kamu plot data kamu plot ln CA0 per CA lawan time. Kalau plot kamu tak fulfill these two condition, means your data is not first order. Only reaction of first order, experimental data dia sahaja bila kamu plot ln CA0 per CA melawan time, you will get these two, positive slope dan y-intercept di kosong. If you fulfill these two, then you can verify alpha kamu tu 2. Dan baru kamu cari K. So daripada equation, K sama dengan gradient. So katakan kamu kira gradient kamu 3. So your K is 3. Done. Okay, so this is first order, and last one for today is second order. So second order pula, okay, so jadi KCA square kan? Okay, so KCA square, bila kamu dalam bentuk equation, again, sebab kita tukar rate law. So bila tukar rate law, kita integrate, sebab tu kita akan dapat equation yang berbeza. So kalau second order, equation dia menjadi 1 per CA equals to KT plus 1 per CA0. So data Pak CY saya sekarang adalah 1 per CA. Data Pak CX is my time. So same concept, plot graph, 1 per CA melawan masa pula. Sebab tu saya kata kalau kita tak tahu reaction order dia, kita kena plot 3 graph yang berlainan tau. Kamu kena plot,
tengok plot tu fulfill ke tak fulfill. Kalau tak fulfill, go to the next reaction order. Sebab tu saya kata method ni kalau kita dah tahu daripada teacher, kita nak confirm balik je. Confirm balik reaction order, kita nak confirm balik nilai K. Then kita boleh guna method ni. Okay, so you plot 1 per CA lah one time and dia kena fulfill 2 condition. First condition, positive slope, straight line with positive gradient. Kalau kamu terfikir kenapa mesti positif, kamu tengok balik equation. Equation dia adalah mx di sini, plus mx. Tadi yang zero order, kenapa saya kata mesti negative gradient? Sebab dia minus sini, minus kt ataupun maksudnya minus mx. Sebab tu gradient ni kena negatif. And then dia ada y-intercept kalau zero order. First order, kenapa positive slope? Sebab dia terus kt plus mx, so positive slope. Kenapa saya kata tak ada y-intercept? Sebab equation ni memang tak ada y-intercept. Sebab tu plot kamu kalau first order tak ada y-intercept. Kalau second order, kenapa positive gradient? Sebab plus kt, which is mx. So positive slope. And kena ada y-intercept. Sebab dalam equation tu ada y-intercept. Okay, so your plot must have positive gradient with a straight line. Dia mesti straight line. Tak dapat straight line means bukanlah second order. And next, dia mesti ada y-intercept. So, if your experimental data, when you plot 1 per CA lah one time, you fulfill these 2 conditions, then you can verify your reaction is, second order, then baru cari K. So, sama je. Tengok equation, K sama dengan gradient. So, dapat gradient, itu adalah nilai K kamu. So, that's on integral method. Tapi dalam exam, dalam test, of course, tak possible untuk saya beri data, saya suruh kamu check semua kan. So, dalam katakan eksperimen dalam test or exam, apa yang saya buat? Saya akan plotkan graf tu dan saya akan suruh kamu verify balik. Betul tak? Adakah plot ini to verify yang data kamu ni katakan first order, second order or zero order. Means bila kamu tengok plot tu, yang penting kamu tengok part CY, part CX dia. Part CY lah, part CX semua time. Tengok part CY dia. Kalau kita plot 1 per CA, okay, ni adalah second order. So lepas tu kamu tengok plot dia. Plot tu ada tak straight line dengan positive slope? Ada tak y-intercept? Kalau ada, then kamu verify. Okay, reaction ni second order. Kalau first order, kamu tengok, dia mesti plot CA0 per C, ln CA0 per CA. Dan kamu tengok, ada tak negatif, ada tak positive gradient tanpa y-intercept. Kalau penuhi 2 condition ni, then you can verify this reaction is first order. Okay, so on with zero order. Right. So done on integral method, and last one for today, sikit lagi, initial rate. So macam initial rate, as I told you, saya just explain, tapi we will not go into the calculation lah. Okay, initial rate ni pula, sama saja, this method is also a bit tedious sebab kamu basically run eksperimen yang berlainan, okay. And then daripada eksperimen berlainan tu, kamu akan kira minus RA0. And then sama konsep, ada equation plot graph. However, method ni adalah a bit advantageous kalau dia melibatkan reversible reaction. So, method ni advantageous dia reversible reaction, boleh guna method ni. Tetapi method ni, again, dia ada kena buat set eksperimen yang berlainan. And nak mendapatkan data untuk plot tu is a little bit complex. But advantages dia, this is for reversible reaction. Okay, so I'm done for today. I'm so sorry I have to leave sebab diorang tengah nak putuskan internet saya untuk baiki internet saya. Okay, so but I'm done also lah for chapter 5. So next week we will cover lah tutorial chapter 5. And then hopefully on Tuesday lah, but we will contact again lah to confirm on the time. Okay, so that's all for today. So sorry I have to leave sebab dia nak putuskan internet. Dia tengah tunggu saya habiskan, dia nak putuskan internet. Alright, so thank you.